میں آپ کو بتائیں کہ پی ٹی آئی کے سابق رہنما عائشہ گلالئی سمیت 11 اہم سیاسی شخصیات کی پاکستان مسلم لیگ میں شمولیت کا اعلان۔ سابق گورنر پنجاب چودھری محمد سرور نے نون لیگ کے لوگوں کی بھی پارٹی میں شمولیت کی پیشگوئی کر دی ہے۔ رپورٹ کریں گے محمد یاسین۔ لاہور کے مسلم لیگ ہاؤس میں اکٹھ عائشہ گلالئی، سلیم بریار، عبداللہ یوسف وڑائی سمیت 11 سیاسی شخصیات نے پاکستان مسلم لیگ میں شمولیت کا اعلان کر دیا۔ مشترکہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے چودھری شجاعت حسین اور چودھری محمد سرور نے کہا کہ 9 مئی کی دہشت گردی کبھی بھلائی نہیں جا سکتی۔ تکبر نے عمران خان کو اس مقام تک پہنچا دیا ہے۔ آپ نے منافقت بھی ہر وقت مقابلہ کرنا، یہاں پہ منافقت دیکھیں گے لوگوں میں، اس میں کبھی بھی ان کا ساتھ نہیں دینا اور ساتھ دینا۔ کیونکہ میں نے کہا کہ تکبر جو ہے یہ آپ میں کبھی بھی پیش نہیں کرنا چاہیے۔ یہ دونوں چیزیں کو آپ پسند کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ کامیاب رہیں گے۔ میں انسانوں کو لے ڈوبتی ہے، میں آپ کو بتا دوں، یہ میری بھی زندگی کا یہ تجربہ ہے۔ یہ تکبر جو ہے اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کو تکبر پسند نہیں ہے۔ عائشہ گلالئی نے 9 مئی کے واقعات کی شدید مذمت کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان مسلم لیگ کے پلیٹ فارم سے ملک کی خدمت کریں گے۔ سلیم بریار نے کہا کہ پاک فوج کے ساتھ ہیں اور رہیں گے۔ میں آج پاکستان مسلم لیگ میں شمولیت کا اعلان کر رہی ہوں، کیونکہ پاکستان مسلم لیگ وہ جماعت ہے جو بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کی جماعت ہے، جو بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کی جو امانت ہے پاکستان، اس کی حفاظت کرنے والی جماعت ہے، اس کی قدر کرنے والی جماعت ہے۔ 9 مئی کا جو واقعہ ہے اس کے اوپر ہمیں بہت رنجش، غم اور دکھ ہے۔ اس کی وجہ سے ہم اس کی مذمت کرتے ہیں، اپنی طرف سے، اپنی پارٹی کی طرف سے، مسلم لیگ کاف کی طرف سے اور اپنے پورے خاندان کی طرف سے، اور پاک آرمی کے ساتھ ہم کھڑے ہیں۔ پاکستان مسلم لیگ پنجاب کے جنرل سیکریٹری شافع حسین نے پارٹی کے ساتھ جڑنے والوں کو خوش آمدید کہا اور مل کر پارٹی کے لیے کام کرنے کے عزم کا اظہار کیا۔ آپ کو بتائیں کہ چیئرمین تحریک انصاف عمران خان نے پارٹی چھوڑنے والی مرکزی قیادت کے ارکان کی بنیادی رکنیت ہی ختم کر دی ہے۔ اس رائے کے مطابق کور کمیٹی واٹس ایپ گروپ سے عامر کیانی، امین اسلم، شیر مزاری اور اسد عمر گروپ لیفٹ کر گئے ہیں۔ یہ رپورٹ دیکھیں۔ عمران خان نے پارٹی چھوڑنے والے مرکزی ارکان کی بنیادی رکنیت ختم کر دی۔ ذرائع کے مطابق تحریک انصاف کے سینئر نائب صدر فواد چودھری کو کور کمیٹی گروپ سے ریموو کر دیا گیا ہے۔ کور کمیٹی واٹس ایپ گروپ سے عامر کیانی، امین اسلم، شیری مزاری اور اسد عمر گروپ لیفٹ کر گئے۔ پی ٹی آئی کے رول آف لسٹ سے بھی کور کمیٹی ارکان کے نام ہٹا دیے گئے۔ تحریک انصاف کی مرکزی اور صوبائی قیادت کو پارٹی چھوڑنے والوں کو گروپ سے ریموو کرنے کی ہدایت جاری۔ بنی گالہ کی سوشل میڈیا ٹیم کو ٹویٹر، انسٹاگرام، ٹیلی گرام اور واٹس ایپ گروپ کو دوبارہ اپ ڈیٹ کرنے کی ہدایات جاری کر دی گئیں۔ آپ کو بتائیں کہ پاکستان محافظ پارٹی کا فوج کے شانہ بشانہ کھڑے ہونے کا اعلان ہے۔ پارٹی کے صدر ڈاکٹر سلیم راؤ کہتے ہیں کہ آئین کے تحت پاک فوج کے خلاف بات کرنا سنگین غداری ہے، جو بھی ایسا کرے گا اس کی مخالفت کریں گے۔ مزید کیا کہا جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ صدر پاکستان محافظ پارٹی ڈاکٹر سلیم راؤ کی لاہور پریس کلب میں پریس کانفرنس۔ پارٹی کے رہنما ملک یاسین کھوکھر، رائے کلیم اللہ، رانا مرتضیٰ اور راؤ خالد عصمت بھی اس موقع پر موجود تھے۔ پاک فوج کی قربانیوں کو لازوال قرار دیتے ہوئے ڈاکٹر سلیم راؤ نے کہا کہ ہمیں ہر حال میں ملک میں امن و امان قائم رکھنا ہے۔ سب قانون کی پاسداری کریں گے تو ملک ترقی کرے گا۔ ڈاکٹر سلیم راؤ کا کہنا تھا کہ آئین کے تحت پاک فوج کے خلاف بات کرنا سنگین غداری ہے، جو بھی آئین سے ہٹ کر بات کرے گا ہم اس کی مخالفت کریں گے۔ انہوں نے شہداء کی قربانیوں کو سلام پیش کیا۔ ہم آئین اور قانون کے ساتھ ہیں، ہمیں آئین اور قانون کی بالادستی کے لیے کام کرنا ہے، ہمیں آئین اور قانون سے ہٹ کے قدم بھی نہیں رکھنا، اور جو ہمارا پارٹی کا منشور ہے ہم نے اس منشور سے بھی ہٹ کے کوئی کام نہیں کرنا۔ تو اب یہ آئین اور قانون کے تقاضے پورے ہونے چاہیے۔ ڈاکٹر سلیم راؤ نے کہا کہ پاکستان محافظ پارٹی آئندہ انتخابات میں بھرپور حصہ لے گی اور ہر نشست پر اپنے امیدوار کھڑے کرے گی۔ آپ کو بتائیں کہ 9 مئی کو چنا ہاؤس سمیت دیگر مقامات پر پرتشدد واقعات کا معاملہ ہے۔ پنجاب حکومت نے ملوث سرفراز کے خلاف شواہد پیش کرنے کے لیے 3 رکنی اسپیشل ٹیم تشکیل دے دی ہے اور اس کا نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا ہے۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق ماہر قانون فرحاد علی شاہ پراسیکیوشن ٹیم میں شامل ہیں۔ خواجہ وسیم اور عمران ہمایوں پراسیکیوشن ٹیم کا حصہ ہوں گے۔
3 रुकनी प्रोसिक्यूशन टीम सानिया 9 मई से मुतालिक अदालतों में ज़ेर समाअत शरपसंद अनासर की ज़मानतों के केसेस में पेश होंगी। आपको बताएं कि मुल्ज़िमान के ट्रायल में भी यही 3 रुकनी स्पेशल टीम अदालत की मुआवनत करेगी। ATC अदालत में जिना हाउस में तोड़ फोड़ और जलाओ गिराव केस की समाअत। कमांडिंग ऑफिसर ने फौजी अदालत में ट्रायल चलाने के लिए 16 शरपसंदों की हिरासत मांग ली है। अदालत ने साबिक MPA मियां अकरम उस्मान समेत 16 मुल्जिमों को कमांडिंग ऑफिसर के हवाले करने का हुक्म दे दिया है। ये रिपोर्ट देखें। जिना हाउस में तोड़ फोड़ और जलाओ घेराव केस। इंसदाद दहशत गर्दी अदालत की जज अबर गुल ने समाअत की। कमांडिंग अफसर ने फौजी अदालत में ट्रायल चलाने के लिए 16 शरपसंदों को तहवील में देने की इस्तदा की। कमांडिंग अफसर के मुताबिक मुल्जिमान ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के सेक्शन 3, 7 और 9 के तहत कसूरवार पाए गए। मुल्जिमान के खिलाफ आर्मी एक्ट 1952 के तहत ट्रायल हो सकता है। प्रोसिक्यूशन ने कमांडिंग अफसर की दरख्वास्त पर एतराज नहीं किया। इंसदाद दहशत गर्दी अदालत ने कमांडिंग अफसर की दरख्वास्त मंजूर कर ली और साबिक MPA मियां अकरम उस्मान समेत 16 मुल्जिमान की तहवील देने का हुक्म दे दिया। अदालत ने सुपरिटेंडिंग कैंप जेल को 16 मुल्जिमान को मजीद कार्रवाई के लिए कमांडिंग अफसर के हवाले करने की हिदायत कर दी। थाना सरवर रोड में 16 मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया और मुल्जिमान 10 मई से जुडिशियल रिमांड पर जेल में कैद हैं। कैमरामैन मोहम्मद अयूब के साथ मोहम्मद अशफाक, लाहौर न्यूज़। ऑडियो लीक पर जुडिशल कमीशन का नोटिफिकेशन फौरी मुअत्तल करने की इस्तदा की गई है। लाहौर हाई कोर्ट ने नोटिफिकेशन फौरी मुअत्तल करने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। अदालत ने करार दिया कि अटॉर्नी जनरल को सुने बगैर जुडिशल कमीशन के नोटिफिकेशन का मुअत्तल नहीं कर सकते। रिपोर्ट करेंगे मोहम्मद अशफाक। ऑडियो लीक पर जुडिशल कमीशन का नोटिफिकेशन फौरी मुअत्तल करने की इस्तदा। जस्टिस आसिम हफीज ने शहरी अमीर अब्दुल्ला की दरखास्त पर तहरीरी हुक्म जारी कर दिया। तहरीरी हुक्म में कहा गया है कि दरखास्त गुजार के मुताबिक जुडिशल कमीशन की तश्कील के लिए चीफ जस्टिस से मंजूरी लेना लाजमी है। दरखास्त में अहम नुकात की निशानदही की गई है। अदालत ने दरखास्त गुजार की जुडिशल कमीशन का नोटिफिकेशन फौरी मुअत्तल करने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। अदालत ने वफाकी हुकूमत समेत दीगर को नोटिस जारी करते हुए 29 मई को जवाब तलब कर लिया। कैमरामैन मोहम्मद अयूब के साथ मोहम्मद अशफाक, लाहौर न्यूज़। तो वहीं एंटी करप्शन अदालत ने साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही के पेश न होने पर दरख्वास्त ज़मानत मुस्तरद कर दी है। आपको बताएं कि प्रोसिक्यूशन ने परवेज़ इलाही की मेडिकल रिपोर्ट को जाली करार दे दिया, तो वहीं प्रोसिक्यूशन ने डॉक्टर की दस्तखतशुदा रिपोर्ट अदालत पेश कर दी। ये रिपोर्ट देखें। तरक्याती मनसूबों में बेज़ाब्तियों का केस। एंटी करप्शन अदालत के जज अली रजा ने साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही की अबूरी जमानत की दरख्वास्त पर समाअत की। वकील अमजद परवेज़ के एसोसिएट ने तबीयत नासाज होने पर परवेज़ इलाही की हाजिर माफी की दरख्वास्त दायर की। दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया कि परवेज़ इलाही के सीने में दर्द है, डॉक्टर्स ने आराम का मशवरा दिया है। प्रोसिक्यूशन ने परवेज़ इलाही की हाजिर माफी की दरख्वास्त पर एतराज उठाया और दावा किया कि परवेज़ इलाही की मेडिकल रिपोर्ट जाली है। अदालत ने इस्तहसान किया कि रिपोर्ट के जाली होने का क्या सबूत है। प्रोसिक्यूशन ने रिपोर्ट के जाली होने की डॉक्टर की दस्तखतशुदा रिपोर्ट पेश की। परवेज़ इलाही की मेडिकल रिपोर्ट जाली होने पर डॉक्टर सैयद जैन हैदर कासमी की स्थानशुदा रिपोर्ट पेश कर दी गई। रिपोर्ट में लिखा गया कि मेडिकल स्लिप सर्जिकल यूनिट 2 से जारी शुदा नहीं, बेड रेस्ट की हिदायत काबिल शनाख्त है, ना ही ये मोहर रजिस्ट्रार के इस्तेमाल में है। स्लिप पर साइन मेरे नहीं, हम बुध और हफ्ते को सर्जिकल यूनिट 2 में नहीं थे। OPD के दिन मंगल और जुमेरात हैं। बुध का दिन सर्जिकल यूनिट 2 का ऑपरेशन थिएटर डे होता है। डॉक्टर की रिपोर्ट देखने के बाद अदालत ने परवेज़ इलाही की हाजिर माफी की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी और अबूरी जमानत खारिज करने का हुक्म दे दिया। सुबह सवेरे शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश जारी है और माल रोड, चेर रोड, ज़हूर इलाही रोड, केनाल रोड और दीगर इलाकों में बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी है। आपको बताएं कि फिरदौस मार्केट, गुलबाग, इशा, समनाबाद, धर्मपुरा, डेविस रोड पर हल्की बारिश, तो वहीं रेलवे स्टेशन, लक्ष्मी चौक, कड़ी शाहू, एबट रोड और मुल्हिका इलाकों में बारिश का सिलसिला जारी है। बारिश के बाद लाहौर का मौसम खुशगवार हो गया है। मौसम के हवाले में बताएंगे राना मोहम्मद अली। बताइए अली। जी, लाहौर का मौसम आज सुबह से ही ठंडी हवाएं चल रही हैं, मौसम खुशगवार हो गया और गर्मी का जो ज़ोर था वो टूट गया आज फिर एक बार। और दर्जा हरारत कम से कम जो है 19 डिग्री रहने का इम्कान है और ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो 29 डिग्री आज रहेगा। आज सारा दिन सूरज बादलों की आंख मचोली होगी और वक्फे से सुबह से जो बारिश का सिलसिला 4 बजे से शुरू हुआ है वो तकरीबन आज वक्फे से सारा दिन जारी रहेगा। हवा में नमी का जो तनासिब है वो तकरीबन 75% से ज़्यादा बताया जा रहा है और इसमें मज़ीद इजाफा होगा। 80 से 85% तक कहा जा रहा है कि ये रिकॉर्ड किया जाएगा। हवा इस वक्त तकरीबन 20 से 25 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से चल रही है और इसी तरह लाहौर के गिरदोनुमा में भी कहा जा रहा है कि आज सारा दिन वक्फे से बारिश होने की वजह से मौसम खुशगवार होगा और जनूबी पंजाब की तरफ कश्मीर, मालाकंड साइड कहा जा रहा है कि इन इलाकों में भी
कहीं हल्की और कहीं तेज़ बारिश होगी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया रही अपडेट करने का। आपको बताएं कि जिन्ना हाउस लाहौर पर हमला, जलाओ गिरा और तोड़ फोड़ का ये केस है। ATC ने डॉक्टर यास्मीन राशिद और मियां महमूद रशीद को 14 रोज़ा जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया है। पुलिस ने तफ्तीशी रिपोर्ट अदालत में जमा करवा दी। रिपोर्ट करेंगे नुमान नूर। इंसदाद दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत ने जिन्ना हाउस हमला केस की समाअत की। जिस्मानी रिमांड खत्म होने पर PTI रहनुमा डॉक्टर यास्मीन राशिद और मियां महमूद और रशीद को अदालत पेश किया और मजीद 14 रोज के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की गई। अदालत ने पुलिस की इस्तदा मुस्तरद करते हुए दोनों रहनुमाओं को जुडिशल रिमांड पर जेल भिजवा दिया। दूसरी जानिब जेल हुकाम ने साबिक गवर्नर उमर सरफराज चीमा को जुडिशल रिमांड खत्म होने पर अदालत पेश किया। अदालत ने उमर सरफराज चीमा के जुडिशल रिमांड में मजीद 14 रोज की तौसीक कर दी। तीनों रहनुमाओं ने पार्टी का साथ निभाने और PTI न छोड़ने का अज़्म दोहराया। एहतसाब अदालत ने साबिक वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की दरख्वास्त से ज़मानत वापस लेने की बुनियाद पर निपटा दी है। नैब के मुताबिक साबिक वज़ीर आला के खिलाफ गैर कानूनी असासे बनाने का मामला अभी छानबीन के मरहले में है। ये रिपोर्ट देखें। आमदन से जायद असासाजात केस। एहतसाब अदालत में साबिक वज़ीर आला उस्मान बुज़दार अबूरी जमानत की मियाद खत्म होने पर पेश ना हुए। वकील ने दरख्वास्त जमानत वापस लेने की इस्तदा कर दी। समाअत के दौरान अदालती इस्तफसार पर नैब के वकील ने बताया कि गैर कानूनी असासे बनाने के इल्जाम में इंक्वायरी हो रही है और तफ्तीश के लिए तलब करेंगे। तफ्तीशी अफसर के मुताबिक वारंट गिरफ्तारी 6 माह बाद जारी होंगे। अदालत ने बावर कराया कि अगर गिरफ्तारी मतलूब नहीं तो जमानत की क्या जरूरत है। नैब उस्मान बुज़दार के खिलाफ आमदन से जायद असासे बनाने की छानबीन कर रहा है। साबिक वज़ीर आला पंजाब ने अपनी गिरफ्तारी के खदशा पर जमानत के लिए अदालत से रुजू किया था। आपको बताएं कि लाहौर हाई कोर्ट में MPO 3 और 16 के तहत नजरबंदियों के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। अदालत ने अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान और एडवोकेट जनरल पंजाब को मुआवनत के लिए तलब कर लिया। ये रिपोर्ट देखें। तहरीक इंसाफ के साबिक रुकन असम्बली सैनब उमैर की नजरबंदियों के खिलाफ दरखास्त लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस अमजद रफीक ने समाअत की। अदालत ने MPO 3 और 16 के तहत होने वाली नजरबंदियों पर तफसीली और जामी रिपोर्ट मांग ली। लाहौर हाई कोर्ट ने हिदायत की कि अब तक होने वाली नजरबंदियों पर रिपोर्ट दाखिल की जाए। पंजाब हुकूमत के वकील ने दरखास्त के काबिल समाअत होने पर एतराज उठाया। दरखास्त गुजार के वकील अजहर सदीक ने बताया कि MPO 3 और 16 के तहत नजरबंदियां की जा रही हैं। MPO 3 और 16 आइन के आर्टिकल 10 की खिलाफ वर्जी है। दरख्वास्त में निशानदही की गई किसी शहरी को नजरबंद करने से पहले शौकौस नोटिस देना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं किया जा रहा। इस्तदा है कि MPO सेक्शन 16 और 3 को कलअदम करार दिया जाए। लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त पर आइंदा समाअत 12 जून को होगी। तनख्वाहों से टाइम्स के प्रमोशन की मद में रिकवरी का मामला लाहौर के उस्तादिज़ा के लिए खुशखबरी है। आपको बताएं कि लाहौर हाई कोर्ट ने महकमा खजाना, स्कूल्स एजुकेशन और अकाउंटेंट जनरल पंजाब को रिकवरी से रोक दिया है। ये रिपोर्ट देखें। उस्तादिज़ा की तनख्वाहों से टाइम स्केल प्रमोशन की मद में रिकवरी का मामला लाहौर हाई कोर्ट की जस्टिस शकील अहमद ने खातून टीचर अस्मा यासीन समेत 10 उस्तादिज़ा की दरख्वास्तों पर समाअत की। उस्तादिज़ा की जानिब से मियां दाऊद एडवोकेट पेश हुए। वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि पंजाब हुकूमत ने सुबह भर के उस्तादिज़ा को टाइम स्केल प्रमोशन दी और फिर 1 साल बाद वापस ले ली। लाहौर हाई कोर्ट ने अपने 2 फैसलों में टाइम स्केल प्रमोशन को वापस लेने का इकदाम कलअदम करार दिया। अदालती फैसलों के बाद महकमा खजाना ने दोबारा उस्तादिज़ा की टाइम स्केल प्रमोशन वापस लेने का हुक्म दिया। लाहौर हाई कोर्ट ने महकमा खजाना के इकदाम के खिलाफ दोबारा हुक्म इम्तना जारी किया। वकील ने निशानदही की कि CEO डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी लाहौर ने 18 मई को नई नोटिफिकेशन के तहत उस्तादिज़ा की तनख्वाहों से रिकवरी करने का हुक्म दिया, जो गैर कानूनी इकदाम है। मियां दाऊद एडवोकेट ने इस्तदा की कि अदालत लाहौर के उस्तादिज़ा की हद तक टाइम स्केल प्रमोशन वापस लेने के तमाम नोटिफिकेशन गैर कानूनी करार दे और उस्तादिज़ा के तनख्वाहों से रिकवरी करने से भी रोका जाए। अदालत ने इब्तदाई समाअत के बाद दरख्वास्त गुजार उस्तादिज़ा के तनख्वाहों से रिकवरी रोकने का हुक्म दिया। महकमा खजाना, स्कूल्स एजुकेशन और अकाउंटेंट जनरल पंजाब से 2 हफ्तों में जवाब तलब कर लिया गया। आपको बताएं कि महंगाई ने लोगों से बुनियादी ज़रूरियात भी छीन ली हैं। अपनी सवारी का ख्वाब ताबीर से दूर हो चुका है। डॉलर की कदर में मुसलसल इजाफा और खाम माल की अदम दस्तियाबी के बायस ऑटोमोबाइल सेक्टर बुरी तरह मुतासर हुआ है, तो वहीं कारसाज और मोटरसाइकिल की कंपनियां प्लांट की बंदिश की तरफ जाने लगी हैं। रिपोर्ट करेंगे अब्दुल कादिर।
ڈالر کی بے لگام قیمت اور خام مال کی عدم دستیابی عوامی سواری پہنچ سے دور ہو گئی. ملک میں کاریں اور موٹر سائیکلیں مہنگی سے مہنگی تر ہونے لگیں. اپنی سواری کا خواب اب تعبیر سے دور ہو گیا. سڑکوں پر سب سے زیادہ نظر آنے والی 70 سی سی موٹر سائیکل کی قیمت 1,55,000 سے تجاوز کر گئی. گاڑیوں میں 660 سی سی کی قیمت بھی 28 لاکھ سے زیادہ ہو گئی. پاکستان آٹو موبائل ایسوسی ایشن کے ای ممبر تنویر احمد شیخ کا کہنا تھا کہ ڈالر، خام مال اور ایل سی سمیت دیگر مسائل نے پیداواری لاگت کو غیر معمولی بڑھا دیا. ہر ہفتے جو ہے ڈالر جو ہے 5 سے 6 روپے بڑھتا جا رہا ہے. اس طرح اس کی ڈالر بڑھنے سے را مٹیریل کی پرائسز بھی اوپر چلی جاتی ہیں. اس طرح آپ دیکھیں کہ پیچھے جو سیل ٹیکس ہے وہ 17 سے 18% کر دیا گیا. بجلی پرائسز جو ہے وہ 45 روپے تک چلی گئیں. گیس پرائسز بڑھا دی گئیں. اب منیمم سیلریز بھی ہے اس کو بھی انکریز کیا جا رہا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جب شارٹ فال گورنمنٹ کے پاس آتا ہے تو اپنے ٹیکسز کو بھی اس پہ بڑھا دیتی ہے. تو یہ ساری چیزیں اکٹھی ہو کر جو ہے وہ اس کی کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس کو بڑھا رہی ہیں. آٹو موبائل مینوفیکچررز کا موقف ہے کہ پیداواری لاگت بڑھنے اور قیمتوں میں ہوش ربا اضافہ ہونے کے باعث آٹو موبائل سیکٹر کی سیلز 85% تک گر گئی ہے، جس کی وجہ سے پلانٹس بھی بند ہونے جا رہے ہیں. کیمرامین عمیر رئیس کے ساتھ عبد القادر، لاہور نیوز. یوٹیلیٹی سٹورز پر مختلف برانڈز کے گھی اور کوکنگ آئل کی قیمتوں میں کمی کر دی گئی ہے. آپ کو بتائیں کہ یوٹیلیٹی سٹورز کارپوریشن کی جانب سے قیمتوں میں کمی کا باقاعدہ نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے. یوٹیلیٹی سٹورز کارپوریشن ترجمان کے مطابق عوام کی سہولت کے لیے برانڈڈ گھی کی قیمت میں 69 روپے جبکہ کوکنگ آئل کی قیمتوں میں 18 سے 76 روپے فی لیٹر کی کمی کی گئی ہے. یوٹیلیٹی سٹورز کارپوریشن 5 بنیادی اشیاء پر وفاقی حکومت کی جانب سے خصوصی سبسڈی بھی فراہم کر رہی ہے. پنجاب کے 5 بڑے سرکاری محکموں میں پونے 10 ارب روپے کی بے ضابطگیوں کا انکشاف ہوا ہے. آڈیٹر جنرل پاکستان نے مالی سال 2021-22 کی رپورٹ جاری کر دی ہے. محکمہ مواصلات اور تعمیرات جبکہ ہاؤسنگ، بلدیات، آبپاشی اور توانائی میں مالی بے ضابطگیاں سامنے آئی ہیں. اس بار رپورٹ کریں گے زین العابدین. مالی سال 2021-22 میں ترقیاتی کاموں میں گڑبڑ گھوٹالہ. پنجاب کے 5 صوبائی محکموں میں 9 ارب 87 کروڑ کی مالی بے ضابطگیوں کا انکشاف. ایڈیٹر جنرل پاکستان نے مالی سال 2021-22 کی رپورٹ جاری کر دی. محکمہ مواصلات و تعمیرات، ہاؤسنگ، بلدیات، آبپاشی اور توانائی میں مالی بے ضابطگیوں پر آڈٹ پیراس لگائے گئے. آڈیٹر جنرل کی رپورٹ کے مطابق 5 محکموں میں 4 کروڑ 76 لاکھ روپے کی بے ضابطگیاں صرف 4 کیسز میں رپورٹ ہوئی ہیں. مجاز اتھارٹی سے منظوری نہیں لی گئی اور محکمہ جات کو 1 ارب 68 کروڑ روپے کی غیر قانونی ادائیگیاں کی گئیں. 27 کیسز میں ٹھیکیداروں کو ٹیکس چھوٹ دے کر خزانے کو 54 کروڑ روپے کا نقصان پہنچایا گیا. فیڈرل ٹیکس ڈیوٹی اور انکم ٹیکس کی کٹوتی وضع کردہ شرح کے مطابق نہ کاٹی گئی. پیپرا کے رولز کی خلاف ورزی کرتے ہوئے غیر قانونی طور پر 17 کروڑ کے اضافی تعمیراتی کام ایوارڈ کیے گئے. ٹھیکیداروں کو سیکیورٹیز کی مد میں 2 ارب 27 کروڑ کے فوائد دیے گئے. 2 آڈٹ پیراس کے مطابق 60 کروڑ روپے کی غیر قانونی ادائیگیاں کی گئیں. آڈیٹر جنرل نے رپورٹ تیار کر کے متعلقہ محکموں سے جواب طلب کر لیا. ایل ڈی کے متعدد ورک چارج ملازمین نوکریوں سے فارغ کر دیے گئے ہیں اور نئے ملازمین رکھنے کے لیے کمیٹی بھی تشکیل دے دی گئی ہے. آپ کو بتائیں کہ ایل ڈی کے شعبہ انجینئرنگ میں کام کرنے والے 203 ورک چارج ملازمین کو نوکریوں سے نکال دیا گیا ہے اور ورک چارج ملازمین کی آئندہ 3 ماہ کے نئے کانٹریکٹ جاری ہی نہیں کیے گئے ہیں. چھوٹے ملازمین سے دفتری اور پروجیکٹ کے امور پر کام لیا جا رہا تھا، تاہم ایل ڈی انتظامیہ نے بچت کا بہانہ بنا کر ورک چارج ملازمین کو نکال دیا. نئے اور من پسند ورک چارج ملازم رکھنے کے لیے کمیٹی تشکیل دینے کا بھی انکشاف ہوا ہے. آپ کو مزید یہ بھی بتائیں کہ ایل ڈی انتظامیہ کے اس متعلق کہنا ہے کہ میگا پروجیکٹس میں مدد کے لیے ورک چارج ملازم رکھے جاتے ہیں. مستقبل میں بھی ضرورت کے مطابق ورک چارج ملازمین رکھے جائیں گے. کہ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی نے کہا ہے کہ شہدائے قوم کے سر کا تاج اور سرمایہ افتخار ہیں. شہدائے وطن، قاسیوں اور ان کی فیملیز کی تکریم ہم سب پر واجب ہے. نگران وزیر اعلیٰ نے شہداء کی یادگاروں پر حاضری دی اور پھول بھی چڑھائے. یہ رپورٹ دیکھیں. یوم تکریم شہدائے پاکستان نگران وزیر اعلیٰ پنجاب کی لاہور کینٹ میں یادگار شہداء پر حاضری. محسن نقوی نے یادگار شہداء پر پھول چڑھائے اور شہداء کی عظیم قربانی کو خراج عقیدت پیش کیا. نگران وزیر اعلیٰ نے شہداء کے اہل خانہ سے ملاقات کی اور ان کے بلند حوصلے کو سراہا. نگران وزیر اعلیٰ پنجاب نے کہا کہ اس دھرتی کا امن شہیدوں، قاسیوں اور ان کی فیملیز کی لازوال قربانیوں کا ثمر ہے. ان ماؤں کو سلام پیش کرتا ہوں جن کے بیٹوں نے وطن کی محبت میں جان کا نذرانہ پیش کیا. مہذب
कौमें अपने शोहदा को इज्जत और तकरीम के साथ याद रखती हैं। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने पंजाब रेंजर्स हेडक्वार्टर्स का भी दौरा किया। यादगार शोहदा पर फूल रखे और शोहदा के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ की। पंजाब रेंजर्स के चाको चौबंद दस्ते ने शोहदा को सलामी पेश की। मोहसिन नकवी ने पंजाब रेंजर्स के जवानों से मुलाकात की और उनकी पेशा वराना सलाहियतों को भी सराहा। डेप्यूटी डायरेक्टर जनरल पंजाब रेंजर्स ब्रिगेडियर शहजाद मुनीर, कमिश्नर लाहौर डिवीजन और CCP लाहौर भी इस मौके पर मौजूद थे। निगरान वज़ीर आला पंजाब शहीद SSP अशरफ मार्ट पुलिस लाइन्स गुजरांवाला भी गए। यादगार शोहदा पर हाजिरी थी और फूल चढ़ाए। चीफ सेक्रेटरी पंजाब और IG भी उनके हमरा थे। यौम तकरीम शहदा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून लाहौर के सर एहतमाम खोखर पैलेस जौहर टाउन में तकरीब सजाई गई। आपको बताएं कि सैफुल मलूक खोखर की सर क़यादत शादरा में सहारी यकजहती रैली निकाली गई और शहदा को खराज अक़ीदत पेश किया गया। ये रिपोर्ट देखें। योम तकरीम शोहदाए पाकिस्तान सदर मुस्लिम लीग नून लाहौर सैफुल मलूक खोखर ने खोखर पैलेस जौहर टाउन में तकरीब का एहतमाम किया। तकरीब के दौरान शोहदा को खिराज अकीदत पेश किया गया। PP 144 में सैयद हशमत अली शाह की जानिब से इजहारी यकजहती रैली निकाली गई। रैली 12 दरी रोड शादरा से फजल पार्क चौक तक निकाली गई। सदर मुस्लिम लीग नून लाहौर सैफुल मलूक खोखर ने रैली की क़यादत की। रैली में मुस्लिम लीग नून के कारकुनान ने बड़ी तादाद में शिरकत की। रैली से खिताब करते हुए सैफुल मलूक खोखर ने कहा कि पाक फौज के शोहदा को खिराज अकीदत पेश करते हैं। अफवाज पाकिस्तान की वतन अजीज के लिए बेशुमार कुर्बानियां हैं। पाक फौज के साथ डट कर खड़े हैं। जवानों को मैं सलूट पेश करता हूं, जिन्होंने पाकिस्तान की खातर, अपने मुल्क की खातर, अपनी वाम की खातर शहादतें नोश फरमाई। मैं उनके लिए आज हम सब पूरी वाम दुआ गो हैं। अल्लाह ताला उनको आला मकाम अता फरमाए। सदर मुस्लिम लीग नून लाहौर सैफुल मलूक खोखर का मजीद कहना था कि तहरीक इंसाफ 4 साल में मुल्क के लिए कुछ नहीं कर सकी। आपको बताएं कि यौम तकरीम शोहदा के सिलसिले में लाहौर में भी मुख्तलिफ तकरीबात का इनेकाद रहा। चीफ सेक्रेटरी पंजाब साहिद अख्तर जमान की मेजर शब्बीर शरीफ शहीद की कब्र पर हाजिरी, फूलों की चादर चढ़ाई और आपको बताएं कि DC लाहौर आफी हैदर ने भी मेजर शब्बीर शरीफ शहीद की कब्र पर फूलों की चादर चढ़ाई। ये रिपोर्ट देखें। लाहौर में भी यौम तकरीम शोहदाए पाकिस्तान मनाया गया। 65 और 71 की जंगों में बहादुरी की दास्तानें रकम करने वाले मेजर शब्बीर शरीफ शहीद को खराज अकीदत पेश किया। चीफ सेक्रेटरी पंजाब साहिद अख्तर जमान की मेजर शब्बीर शरीफ शहीद की म्यानी साहब कब्रिस्तान में कब्र पर हाजिरी, फूलों की चादर चढ़ाई और फातह खानी की। इस मौके पर फौजी अफसरान और जवान भी मौजूद रहे। मेजर शब्बीर शरीफ ने 71 की जंग में जाम शहादत नोश किया। बहादुरी और जुर्रत से वतन अजीज का दिफा करने पर उन्हें निशान हैदर से नवाजा गया। चीफ सेक्रेटरी पंजाब का कहना था कि शोहदा हमारा फख्र है। इन लोगों की कुर्बानी हमारे दिलों में है और इनको हमेशा याद रखा जाएगा। ये एक पैगाम है उन तमाम लोगों के लिए जो मुल्क के लिए अपनी जान कुर्बान करते हैं, और ये सब हमारे लिए भी एक याद दहानी है कि इन दिनों को हम इन लोगों को ना भूलें। अपनी कौम के नौजवानों को बताएं, उन लोगों को बताएं जो रास्ते से भटक रहे हैं। ये मुल्क है तो हम सब हैं। DC लाहौर आफी हैदर ने भी शहीद मेजर शब्बीर शरीफ की कब्र पर फूलों की चादर चढ़ाई। लाहौर समेत मुल्क भर में आज यौम तकरीम शोहदा मनाया जा रहा है। आपको बताएं कि IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर और CCP लाहौर बिलाल सदी कमियाना का शोहदा को ज़बरदस्त खराज अकीदत कहते हैं। तमाम शोहदा और गाजी हमारा फ़ख्र और मान है। रिपोर्ट करेंगे मुदस्सिर हुसैन। अर्ज़े पाक की हिफाजत के लिए जाने कुर्बान करने वालों को कौम का सलाम। IG पंजाब ने यौम तकरीम शोहदा पाकिस्तान पर अफवाज पाकिस्तान, कानून नाफिज करने वाले इदारों और पुलिस के शोहदा को शानदार खराज अकीदत पेश किया। डॉक्टर उस्मान अनवर ने अपने पैगाम में कहा कि वर्दी का रंग कुछ भी हो, पुलिस समेत तमाम शोहदा और गाजियों को हमारा सलाम है। पाकिस्तान के क़याम, बका और सालमियत में लाखों शोहदा और गाजियों का कीमती लहू शामिल है। शोहदा से मोहब्बत, इज्जत और तकरीम न करने वाला हमारी नफरत का मुस्तहिक है। पाकिस्तान लाखों कुर्बानियों और शहादतों की वजह से बना और उसके बाद इन हजारों शहादतों की वजह से कायम रहा, जो कि वर्दी वालों ने दी। वर्दी का रंग कुछ भी हो, हवाओं में नीला, समुंदर पे सफेद, बॉर्डर पे खाकी, पुलिस की वर्दी का रंग हो, इसके शोहदा को आज सलाम है, इनके गाजियों को आज सलाम है। आज
قوم یہ عہد کرتی ہے کہ ہم اپنے شہداء کو نہ صرف یاد رکھیں گے، ان سے محبت کریں گے، بلکہ ہر اس شخص سے نفرت کریں گے جو ہمارے شہداء سے نفرت کرتا ہے۔ سربراہ لاہور پولیس ایڈیشنل آئی جی بلال صدیق کمیانہ نے اپنے پیغام میں کہا کہ ہمارے شہداء نے اپنی جانیں مادر وطن پر نچھاور کی، فرض کی راہ میں جانیں قربان کرنے والے شہداء پاکستانی قوم کی شان ہیں۔ لاہور پولیس عوام کے جان و مال کے تحفظ کے لیے کسی قربانی سے دریغ نہیں کرے گی۔ لاہور پولیس نے شہداء کے ورثاء کی دیکھ بھال کو ہمیشہ اولویت دی ہے۔ شہداء کی یادیں ہمیشہ ہمارے دلوں میں تازہ رہیں گی۔ سی سی پی او لاہور نے مزید کہا کہ محکمہ پولیس شہداء کی قربانیاں کبھی فراموش نہیں کرے گا۔ شہداء ہمارا قیمتی اثاثہ ہیں جن کی جرأت اور بہادری کی داستانیں پوری فورس کے لیے مشعل راہ ہیں۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ مدثر حسین، لاہور نیوز۔ آپ کو بتائیں کہ یوم تکریم شہداء پاکستان لاہور میں نکالی گئی ریلی میں ہر شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد کی بڑی تعداد شریک ہوئی۔ شرکاء نے 16 رجمنٹ پنجاب یادگار شہداء پر پھول چڑھائے اور شہداء کو خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ یہ رپورٹ دیکھیں۔ وطن پر جان نچھاور کرنے والے شہداء کی عظمت کو سلام سول سوسائٹی کے زیر اہتمام والٹن روڈ خیابان جناح سے ریلی نکالی گئی، جس میں سیاسی، سماجی، مذہبی شخصیات سمیت ہر شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے لوگ شریک ہوئے۔ خواتین، بچے اور خواجہ سرا بھی ریلی کا حصہ تھے۔ میری شان میری شان پاکستان پاکستان، میری جان میری جان پاکستان پاکستان، پاک فوج زندہ باد، پاک فوج زندہ باد۔ ریلی 16 رجمنٹ پنجاب یادگار شہداء پہنچی، جہاں شرکاء نے شہداء کے لواحقین سے مل کر یادگار پر پھول چڑھائے سلامی پیش کی گئی۔ ریلی کے شرکاء نے کہا کہ پاک فوج ملک کی سلامتی کی ضامن ہے، ہر فرد کا دل پاک فوج کے ساتھ دھڑکتا ہے۔ یوم تکریم شہداء پاکستان پر ہر پاکستانی شہداء کی قربانیوں کو یاد کر رہا ہے۔ وطن سے محبت کرتے ہیں، پاک فوج سے محبت کرتے ہیں، تو کبھی بھی آپ اس کی بے عزتی، انسلٹ نہیں کر سکتے۔ جو ہمارے شہداء کے ساتھ کیا گیا، شہداء کی تصویروں کے ساتھ کیا گیا، وہ ریلی ڈس ریسپیکٹفل تھا، وہ بالکل جو ہے نا کسی بھی طرح سے اجازت نہیں دیتا۔ سیاست اپنی جگہ، لیکن ملک کی استحکام کے لیے پاک آرمی جو کہہ رہی ہے وہ کوئی نہیں کر سکتا، تو اس لیے چاہیے ہمیں اپنی پاکستان آرمی کا ساتھ دینا چاہیے۔ ریلی کے اختتام پر پاک فوج کے شہداء کے درجات کی بلندی، ملک کی ترقی اور استحکام کے لیے خصوصی دعائیں کی گئیں۔ یوم تکریم شہداء پاکستان پر ٹریفک پولیس اور لاہور پولیس کا شہداء کو سلام۔ سی ٹی لاہور کی شہید کیپٹن ظفر اقبال کے گھر آمد، اہل خانہ سے ملے اور پھول پیش کیے۔ آپ کو بتائیں کہ ایس پی سٹی اور ایس پی کینٹ نے بھی شہداء کے گھروں میں جا کر خراج عقیدت پیش کیا۔ یہ رپورٹ دیکھیں۔ یوم تکریم شہدائے پاکستان، شہداء اور غازی وطن کی آن اور شان۔ ٹریفک پولیس اور لاہور پولیس کا شہداء کو سلام۔ سی ٹی او لاہور کیپٹن ریٹائرڈ مستنصر فیروز کی شہید کیپٹن ظفر اقبال کے گھر آمد، شہید کے اہل خانہ سے ملے اور پھول پیش کیے۔ سی ٹی او لاہور نے کہا کہ یوم تکریم شہدائے پاکستان دراصل تجدید عہد کا دن ہے۔ شہداء ہمارے دلوں میں زندہ ہیں اور ان کی شہادت ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ ایس پی سٹی حمزہ امان اللہ پاک فوج کے شہید صوبے دار عبدالسلام، جبکہ ایس پی کینٹ اویس شفیق اور ایس ایچ او ساؤتھ کینٹ شہید صوبے دار یونس کے گھر گئے۔ دونوں ایس پیز نے شہداء کے گھر والوں سے ملاقات کی اور گلدستے پیش کیے۔ ایس پی اقبال ٹاؤن محمد عثمان ٹیپو شہید لیفٹیننٹ آغا مقدس علی خان اور شہید سپاہی راحت شبیر کے گھر گئے، شہداء کے اہل خانہ سے ملاقات کی، گلدستے اور تحائف پیش کیے۔ آپ کو بتائیں کہ لبرٹی چوک پر یوم تکریم شہداء منایا گیا۔ خواتین نے شمع جلا کر شہداء کو خراج عقیدت پیش کیا۔ 9 مئی کے ثانیے کی بھرپور مذمت کی اور شرکاء نے ملزموں کو کیفی کردار تک پہنچانے کا مطالبہ کیا۔ یوم تکریم شہداء پاکستان سابق ایم پی اے رابعہ نسیم فاروقی نے افواج پاکستان سے اظہار یکجہتی اور شہداء پاکستان کی یاد میں لبرٹی چوک پر شمع روشن کی۔ سابق ایم پی اے ضیاء فاروقی اور خواتین شرکاء کا کہنا تھا کہ شہداء نے ملک کے لیے قربانیاں دیں، فوجی تنصیبات کو نقصان پہنچانے والوں کو کیفر کردار تک پہنچانا ضروری ہے۔ جو شہداء ہیں وہ ہمارے ماتھوں کا جھومر ہے اور ہم سب کو اپنے شہداء پہ اور ان کے خاندانوں پہ فخر ہے۔ آج ہم اس ملک میں آزاد کھڑے سانس لینے کس کی وجہ سے؟ ان شہداء کی وجہ سے، ان غازیوں کی وجہ سے جو بارڈر پہ لڑ رہے ہیں۔ کہ ان کمبختوں کو ان کو شرم حیا نہیں آئی؟ خواتین کارکنان نے ہاتھوں میں پلے کارڈز اٹھا کر نعرے بازی کی۔ آپ کو بتائیں کہ پولیس کی تازہ دم دستی ظہور الہی روڈ پر پہنچ کے اصطلاح کے مطابق پرویز الہی کی قانونی ٹیم رات سے ہی ان کے رہائش گاہ پر موجود ہے اور پرویز الہی کے وکیل جاری قرار دی گئی میڈیکل رپورٹ ہائی کورٹ میں چیلنج کریں گے۔
मज़ीद बताएंगे मोहम्मद अली। बताइए अली। एसपी हमजा मानुल्लाह एसपी जो सिटी अभी कुछ देर कबल पहुंचे हैं। 4 से 5 डीएसपी जितनी भी डिवीजन के वो भी पहुंचे हैं। इसमें गुलबर्ग, गाला मार्केट, इसी तरह सिटीज के डिवीजन के कुछ डीएसपी और नफरी नहीं पहुंची है। तमाम रास्ते उसी तरह ही बंद है। अब इंतजार है एंटी करप्शन टीम जो हाई कोर्ट से ऑर्डर लेके आएगी, मजीद सर्च वारंट उनसे उसका इंतजार किया जाएगा, जिसके बाद दोबारा फिर एक बार कहा यह जा रहा है कि इन्हीं एरियाज को दोबारा सर्च किया जाएगा। जितने भी करीबी घर हैं वो भी सर्च किए जाएंगे। रात तकरीबन सुबह 4 बजे तक ये सर्च ऑपरेशन जारी है, जिसके बाद जो एसपी हमारा अतर है वो और दीगर जो एसपी एएसपीसी गुलबर्ग उन्होंने जो शुजात से मुलाकात की और दीगर जो इस अहम गिरफ्तारी के हवाले से जो उनसे है वो तमाम अफसरान ने मीटिंग की। अब जो उनसे नए अफसरान आ रहे हैं मॉर्निंग में और तमाम अफसरान जो उनसे एंटी करप्शन की नई हिदायत के मुताबिक और अदालती अहकाम के मुताबिक अमल दरामद करेंगे। जो परवेज लाई साहब के वकला हैं वो अभी कुछ देर कबल लाहौर हाई कोर्ट की जानिब रवाना हुए हैं। वो आज पिटीशन दायर करेंगे जिसमें देखने की अदालतें ने रिलीफ के साथ हद तक देती है क्या जमानत जो मनसूख हुई थी गुज़िश्ता रोज उनके मेडिकल की वजह से क्या वो जमानत अब दोबारा बहाल हो जाएगी या नहीं। उस सूरत के अंदर भी इंतजार किया जाएगा और इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है कि 12 बजे तक अगर अदालत का फैसला आ जाता उसके बाद फिर नई हिकमत अमली इख्तियार की जाएगी। लेकिन पुलिस अफसरान का ये कहना है कि 48 घंटे तक लाहौर पुलिस जो है वो एरिया को कॉर्डन ऑफ रखेगी। तमाम रास्ते दाखिल खारजी इसी तरह पुलिस की नफरी और बैरियर्स मौजूद रहेंगे। जितने स्कूल थे इस रोड पे वो भी बंद हैं। आज निजी स्कूल से चारों स्कूलों के बच्चे आज सुबह वालिदैन लेके आए उन्हें 7:30 बजे के करीब तो तमाम को वापस भिजवा दिया गया नाकों से और उनको ये कहा गया कि अभी ये सड़क बंद रहेगी जब तक नए अहकाम जारी नहीं किए जाते। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अली अपडेट करने का। सब्जियां और फल सरकारी निर्खनामों के बरक्स महंगे दामों फरोख्त की जा रही हैं। आपको बताएं कि सरकारी रेट लिस्ट में 6 सब्जियों के दाम बढ़ा दिए गए हैं। प्याज 70, लहसुन 450, अदरक 850 रुपये किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। तो वहीं फलों में सेब 480, पपीता 280, खजूर 550 रुपये किलो तक फरोख्त की जा रही हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं फलों में सेब 480 और खजूर 550 रुपये किलो में फ़रोख्त की जा रही हैं। सब्जियां फल सरकारी निर्खनामों के बरक्स महंगे दामों फ़रोख्त किए जा रहे हैं। आपको बताएं कि सरकारी रेट लिस्ट में 6 सब्जियों के दाम बढ़ा दिए गए हैं। प्याज 70, लहसुन 450, अदरक 850 रुपये किलो तक फ़रोख्त किया जा रहा है। तो वहीं फलों में सेब 480, पपीता 280 और खजूर 550 रुपये किलो तक बेची जा रही हैं। आपको बता रहे हैं कि सब्जियां और फल सरकारी निर्खनामों की बरक्स महंगे दामों फ़रोख्त किए जा रहे हैं। सरकारी रेट लिस्ट में 6 सब्जियों के दाम बढ़ा दिए गए हैं और प्याज 70, लहसुन 450 और अदरक 850 रुपये किलो तक फ़रोख्त किए जा रहे हैं। आपको बताएं कि एलडी ने स्पोर्ट्स कम्प्लेक्सेस को मुकम्मल काम करने का हुक्म दे दिया है और वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ रवां हफ्ते सब्ज़ाज़ार स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स का इफ्तिताह भी करेंगे। ये रिपोर्ट देखें। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की हफ्ते को लाहौर आमद मुतवक्के। ज़राए के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म सब्ज़ाज़ार स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का इफ्तिताह करेंगे। सब्ज़ाज़ार स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का तामीराती काम मुकम्मल कर लिया गया। वज़ीर-ए-आज़म को शहर के दीगर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सेस की तामीराती लागत और सहूलत से मुतालिक ब्रीफिंग दी जाएगी। दूसरी जानिब LDA ने तकमील के करीब पहुँचने वाले स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सेस के लिए फंड्स की इस्तदा कर दी। चाइना स्कीम मॉडल बाजार स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के लिए 2 अरब 50 लाख रुपए के फंड्स मांग लिए गए। बॉक्सिंग जिम्नेजियम निश्तर पार्क स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के लिए 3 करोड़ 50 लाख रुपए की इस्तदा। रक्स शादरा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की तकमील के लिए मजीद 32 करोड़ 58 लाख 65 हजार रुपए दरकार। सिंहपुरा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के लिए मजीद 58 करोड़ 76 लाख रुपए की जरूरत है। गुलबर्ग स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स को मुकम्मल करने के लिए 21 करोड़ 61 लाख रुपए के फंड्स मांग लिए गए। केनाल रोड स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स को मुकम्मल करने के लिए 38 करोड़ 84 लाख के फंड्स दरकार हैं। शालीमार स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के तामीराती काम को मुकम्मल करने के लिए 69 करोड़ 81 लाख रुपए के फंड्स मांग लिए गए। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सेस की तामीर का आगाज 2017 में साबिक वज़ीर आला शहबाज शरीफ के दौरे हुकूमत में ही हुआ था। ब्रायलर गोश्त की कीमत में 3 रुपये तक इजाफा। मुर्गी का गोश्त 576 रुपये से बढ़कर 559 रुपये किलो हो गया है। अंडे 270 रुपये दर्जन तक फरोख्त हो रहे हैं। इसी पर बात करेंगे अब्दुल कादिर से। बताइए अब्दुल कादिर। आज बिल्कुल ब्रायलर की कीमतों में इस बात को जो है वो इजाफा देखने को मिल रहा है। ब्रायलर की खपत के मुकाबले में आज सप्लाई को जो है वो कम सप्लाई की गई, जिसके बाद कीमतों में इजाफा किया गया। 3 रुपये फी किलो तक का ये इजाफा हुआ है। मुर्गी का गोश्त जो गुज़िश्ता रोज 576 रुपये फी किलो मुकर्रर किया
गया था। आज 3 रुपये इजाफे के बाद 579 रुपये फी किलो मुकर्रर किया गया। इसी तरह जिंदा ब्रायलर की कीमतों में 2 रुपये तक का इजाफा किया गया। होलसेल जिंदा ब्रायलर 378, जबकि परचून जिंदा ब्रायलर की कीमत 333 रुपये फी किलो मुकर्रर की गई है। ताम अंडों की कीमतों में इस्तेहकाम देखने को मिल रहा है। अंडों की कीमतें आज 270 रुपये एक दर्जन की सतह पर बरकरार रखी गई। अंडों की पेटी मार्केट में 7,980 रुपये की मुकर्रर की गई है, जबकि फी अंडा शहरियों को 23 रुपये तक फरोख्त किया जा रहा है। ठीक है, अब्दुल कादिर अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। वाटर सप्लाई और सीवरेज सिस्टम बेहतर बनाने के मंसूबे रुक गए हैं। निगरान पंजाब हुकूमत ने 17 तरक्याती मंसूबों के लिए फंड्स जारी न किए। वासा ने फंड्स की इजरा की सदा कर दी है। ये रिपोर्ट देखें। शहर में जारी वाटर सप्लाई और सीवरेज मंसूबों की तकमील का मामला। मंसूबों की तकमील के लिए फंड्स कम पड़ गए। वासा की इस्तदा पर महकमा हाउसिंग ने फाइनेंस डिपार्टमेंट को मरासला लिख दिया। वासा ने निगरान पंजाब हुकूमत से टेक्निकल सप्लीमेंट्री ग्रांट से इजाफी फंड्स की इस्तदा कर दी। मजंग, शिमला पहाड़ी और गुलबर्ग में पुराने सीवर की तब्दीली के लिए 50 मिलियन रुपए दरकार। कोट लखपत के सीवरेज सिस्टम के लिए 40 मिलियन रुपए मांगे गए। फिरोजपुर रोड वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के PC1 की तैयारी के लिए 3 मिलियन रुपए तलब। यूनियन काउंसिल 57 से 72 तक सीवरेज के लिए 30 मिलियन और वाटर सप्लाई के लिए 15 मिलियन रुपए मांग लिए। अली चौक से अमीर चौक तक सीवरेज के लिए 30 मिलियन रुपए जारी करने की इस्तदा। शादमान कॉलोनी 1 में बंद तामीराती काम को दोबारा शुरू करने के लिए भी 30 मिलियन रुपए। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। वापस आएंगे हेडलाइंस के साथ।